kita pengalaman sedikit. Apabila Tuhan datang, what will happen? You cannot lift anything. You tak boleh buat apa-apa sekalipun. He takes full control. Dia akan kontrol segalanya. Hallelujah. That is our God. Come, let's give Jesus a big clap. Come on, people of God. Hallelujah. Amen. Amen. Malam ini. Alright, say malam ini. Tonight. Tell someone tonight. No, lagi sekali tonight. Tonight. Hallelujah. Let's go to the movie. Right. Tonight we have a meeting again. Malam ini kita ada meeting lagi sekali, right? It is going to be at 7:39. Pukul 7.30 malam. Kalau boleh datang pukul 7 lagi bagus. If you can come at 7 o'clock, have your dinner, come for the service. Alright, 7 o'clock we will start with music, with praise and all that. It is going to be last meeting for this time. Right? Meeting terakhir buat kali ini. We are going to have meeting very soon, but this is the last time for now. Hallelujah. Do you know always the last is the best? Betul tak? Right? Always the last is the best. If you look, when you go to restaurant, right, there will be plate, there will be little bit left. Right? Bila pergi restoran, dalam satu plate akan ada satu sikit lagi lah. Everybody will see. Semua orang akan tengok, tapi semua tak mau ambil. But nobody wants to take it. I will say this event will take. Event will say Pastor Finney will take. Pastor Finney will take. Say Pastor Joseph will take. Everybody will wait for somebody, but nobody will take. End of the day, the waiter will come and take and go. Hallelujah, amen. So let's not be like that, right? Touch someone and say, get ready. Hallelujah. Tonight is going to be powerful. Amen. Hallelujah. Right now it's going to be even more powerful. Come on, people of God. Hallelujah. Amen. God is about to do something this morning. Tuhan akan lakukan sesuatu pagi ini. We have 4 people that were together with us. Maybe you don't see them here. Alright, ada 4 orang pendeta bersama kami, but some of them are not here. One of them is ministering in Kulai. Another Pastor Elisha is in Kota Tinggi. Alright, mereka sedang berkhotbah di Kulai dan juga di Kota Tinggi. In the evening we will come back again. Malam ini kita akan datang bersama sekali lagi. But tonight, this morning, pada pagi ini, we have 2 wonderful young men, powerful men of God in our midst. Come on, people. We have 3 powerful men in the house. Come on, people of God. Joking, right? So, right, we want to appreciate, right? Kita mau appreciate Pastor Charles Finney yang ada gereja di KL. He's serving in KL. Most of us know him. Ramai kita tahu akan dia. Right, he has been very instrumental to bless Johor. Dia adalah seorang yang telah membawa kebaikan di Johor melalui Pastor Charles Abraham. Right, he brought the man of God. Dan di sini, this place has been instrumental for a lot of deliverance. Banyak pembebasan telah berlaku di sini, and the Lord used this wonderful man of God. Let's give him a big clap. Come on, people of God. Let's appreciate him. Amen. And I must say, saya harus kata begini, right? This wonderful man of God from all the way from Bangalore, right? Pastor Joseph Suse is a wonderful man of God, a friend of us, right? Pastor Joseph Suse, setiap kali kita berada dalam man, kita tak boleh tidur. Kalau dia tidur, kita kena bangun, right? When Pastor Suse sleeps, we have to wake up, right? I had a very good experience, but also he can talk and make everybody laugh just like that. Come on, God has given him that gift. You see it. Right. At the same time, you can cry as well. All right. He's no normal person. He's a powerful man of God. I've seen he will go touch people, demons will leave. I've seen so many again and again. Right. The Lord is using him powerfully in the ministry of deliverance.
And then at the same time, he has a lot of albums came out, songs that he has got, right? Dia telah keluarkan lagu-lagu yang bagus sekali, right? And then he is also the chairman of Pastors Fellowship in Bangalore, one of the area, right? Together with 34 pastors, he is a chairman, right? So, yeah, it is such a blessing to have this wonderful man of God. Let's give him a big clap. Come on, people of God. Hallelujah. Okay, now, how many of you want something good also from God today, this morning? Hallelujah. Touch someone beside you. If you look at them, they are almost sleepy. Tell them, wake up. Alright? If they already happy, tell them, be ready. Hallelujah. It is going to be a good one. God is about to do something in our life. Hallelujah. Now, without wasting more time, I just want to invite the man of God in the house, Reverend Joseph Susay, to come to the platform. Hallelujah. Hallelujah. Why people are not excited today? Kenapa kamu tidak bersuka hari ini? It's because Karena slept kamu tidur very late yesterday night. sangat lambat malam semalam. So, I wanted to tell the person beside you, please don't sleep. Begitu orang sebelah, tolong jangan tidur. Even you sleep, pastor is not going to believe. Kalau walaupun kamu tidur, pastor Just akan forget tunjukkan. about it. Just forget about the sleep. Lupakan tidur. Amen. Okay. I don't know in your language, your songs. Saya tidak tahu lagu-lagu dalam bahasa kamu. But we are again going to roll. Kita akan roll, mengaum lagi sekali. So all lion and lioness are here. Semua singa jantan dan singa betina di sini. When you roll, Bila kamu mengaum, amen, the lion of Judah is going to come again. singa Judah akan datang di sini. He is going to visit you again. Dia akan datang melawat kamu. Are you ready? Haleluya. Let's all stand. Mari kita berdiri. Just one more chorus. Satu chorus. Just roll. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. You are here to roll. Kita di sini You untuk got mengaum. a very beautiful church. Kamu ada gereja yang See, cantik. India is a populated country, you know very well. India sangat ramai penduduk di sana. We cannot shout like this. Kita tidak boleh buat bising begini. But you have a privilege to shout. Kamu pula boleh. Bring the heavens down. Kamu boleh mengaum dan bawa surga ke bawah. You are really privileged people. Kamu diberkati. Okay? We're going to shout again. Shout. Amen? Amen. 1, 2, 3, 4.
Roll. So easy song, no? Roll. La, la, la. Come on, once again. Amen. Let's give a clap offering to God. Yes. Please be seated. Sila duduk. Right away we are going to have the word of God. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Let us bow down and pray. Mari kita tunduk dan berdoa. Gracious Heavenly Loving Father, Tuhan yang sangat istimewa. I commit myself into your hands. Tuhan, kami serahkan diri kami. Lord, speak to the people. Tuhan berkata-kata, berfirman kepada Speak to this umat church, Lord. berfirman kepada gereja ini. What we are supposed to do. Apa harus kami lakukan? Give us the wisdom and the knowledge Tuhan berikan kami kebijaksanaan dan so pengetahuan that we follow it. supaya kami dapat mengikutnya, Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. It is very easy to sing songs. Sangat senang sekali untuk bernyanyi. But when you listen to the word of God, Apabila kita dengar firman Tuhan, Satan doesn't want you to listen. iblis tidak mau kamu mendengar firman itu. But wherever I go, I speak about the repentance. Di mana saja pastor berada, dia akan berfirman mengenai repentance. When John the Baptist spoke about repentance, Yohanes Baptis, dia telah preach mengenai benda ini. and the king of Judah spoke about repentance. King of Judah juga telah berucap mengenai ini. Jesus spoke about repentance. Yesus telah juru selamat telah Only these two spoke about repentance and gave importance to repentance. hanya mereka berdua telah berucap mengenai repentance dalam firman mereka. Let us turn our Bible to Luke chapter 15. Mari kita buka bab 15. We're going to see three scenarios here, three categories. Kita akan melihat 3 kategori. One is lost sheep. Satu, domba yang telah hilang. So we are going to concentrate about lost sheep. Kita akan lihat domba yang hilang. Next is lost coin. Namun yang kedua adalah duit yang hilang. Third is lost son. Yang ketiga, anak yang hilang. Three things have been lost already. Semua 3 perkara ini telah kehilangan. But Tetapi God says, Tuhan berkata, whatever you have lost, apa saja yang kamu telah I'm going hilang, to restore it again. saya akan berikan itu kembali. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Shake hands and say, God is going to restore everything which you have lost. Jabat tangan kepada orang sebelah dan bagi tahu mereka, God is Tuhan going akan to berikan restore balik. everything which you have lost. Apa saja kamu kehilangan, Tuhan akan beri You balik. are going to find it once again. Kamu akan jumpanya kembali. Though you have lost it, Walaupun kamu telah kehilangannya, you are going to find it again. kamu akan jumpanya kembali. Amen. Haleluya. I want you to turn to 2 Corinthians Kita akan buka chapter 3 verses 18. 2 Korintus 3:18. Okay, I would like to ask you, Saya akan tanya kepada kamu, what is the theme of this 3 days meeting? apakah tema untuk meeting 3 hari ini? Can anybody say? Transformation. Transform. Yeah, very good. Ubah, transformasi saya, Tuhan. But this is the main verse Ini
which has the theme in it. Ada tema tersebut. Let us read. Mari kita berdoa. But we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, have been transformed in the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan kerana kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 1 degree high. Satu lagi degree yang tinggi. 1 degree high. Ke atas, satu degree Let's ke all atas. say, after this meeting, Selepas meeting ini, my glory is going to increase one more level. kemuliaan saya akan ditingkatkan satu lagi. Amen. Amin. Are you ready? Kamu bersedia? Are you ready, guys? Kamu bersedia ke semua? You have to say yes. Kamu harus kata yes. In your dreams you will shout now, Amen. Dalam tidur kamu, kadang-kadang kamu akan shock begini. He's very smart. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So one more level high. Satu lagi tingkat yang tinggi. So that is the reason Pastor John Martin and Elisha, myself and Pastor Satish is here. Dan oleh kerana demikian kami berempat berada di sini. Yesterday there was a transformation level higher. Semalam kami melihat satu transformasi You're tingkat yang baru. already gone one level high. Kamu telah bertingkat ke atas. So who is going to transform you? Siapa yang akan mengubah kamu? One level or promotion can be given only by Holy Spirit God. Semua promosi, semua peningkatan hanya boleh datang dari Roh Kudus. That is what Paul writes there. Itu yang Paulus di sini dia tulis. One glory higher. Satu glory kemuliaan yang lebih tinggi. One glory higher. Kemuliaan yang semakin besar. Amen. Spirit of the Lord will do that. Roh Kudus akan buat sebegitu. Here we Di see. sini kita lihat Amen. The lost sheep. domba yang hilang itu. It is a beautiful text actually. Itu adalah satu tempat yang sangat istimewa, sangat baik. Now what happens here? Apa yang berlaku? We see about lost sheep. Domba yang hilang itu. Amen. The lost sheep is carelessness. Domba yang hilang itu hilang. Amen. The first thing is that sheep didn't want to be with herds. Kenapa domba itu hilang? Kerana domba itu tidak mau berada bersama domba-domba lain. That sheep did not want to be in a fellowship. Domba itu tidak mau berada dalam kumpulan. When you lose everything, Apabila kamu hilang kesemuanya, when there is no fellowship within you, apabila tidak ada persahabatan dalam kamu, you will be lost forever. kamu akan hilang sepenuhnya. That is the reason. Itulah sebabnya Amen. Paul writes, Paulus sedang Paul menulis emphasizes, dan menegaskan wherever he goes, di mana saja dia pergi, he had a congregation. dia ada satu umat No begini. matter five, Walaupun 5 or 500. ataupun 500, But he was concentrating about the herds. dia fokus dengan umat itu. Amen. Haleluya. Can you understand? Faham tak? Just shake hands and say, Berjabat tangan dan berkata, don't lose this fellowship. jangan Don't tinggalkan ever lose the church. Jangan tinggalkan church. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. You have to be, Kamu harus berada. you have to be along with that 99. Kamu harus berada dengan 99 itu. If you are the one who's rebellious, Kalau kamu seorang itu yang tidak boleh, you are in danger. kamu berada dalam, You are in danger. kamu berada dalam danger. Hallelujah. Haleluya. Third verse, 15, Luke chapter 15, verse Pasal 3. I 15 want you to 3. read this passage. Saya mau kamu baca ini. Amen. So he spoke this parable to them, saying, Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. he speaks parables. I'm going to speak parable only today. Hari ini saya akan berucap But I'm going to give perumpamaan, you the revelation. tapi saya akan bagi What he was. keterangan. Sorry, Pastor. Well, I'm faster. Yes, son. So, what is the revelation? I'm going to explain. Dan penerangan yang saya akan bagi tahu. Are you ready? Kamu bersedia? Amen. Amin. Simple. Sangat senang. Tell your neighbor,
you are not in the fellowship, Karena kamu tidak ada dalam persahabatan, you will lose everything. kamu akan hilang semuanya. Amen. Amin. Hallelujah. Let's turn fourth verse. Yes. Ayat 4. 15:4. Ya. Amen. Can anybody read in your language? Yeah. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Amen. So here he talks about, Di sini yang mengatakan, he's more concerned about the one sheep which has gone astray. Tuhan sangat mengasihi satu yang telah kehilangan itu. Which was that sheep which went astray? Mana domba? Apa domba yang telah pergi kehilangan? It was me which went astray. Sayalah domba itu yang telah kehilangan. It was me who spoke ill of God. Saya yang berkata bukan mengenai Tuhan. It was me who spoke against the fellowship. Saya yang berkata bukan mengenai I did persahabatan. not understand about the fellowship. Saya tidak faham mengenai persahabatan itu. Since it was boring, Karena ia sangat boring. the world is full of lust and glamour. Dunia penuh dengan glamour dan That sebagainya. became interesting for me. Itu menjadi sangat interesting untuk But saya. what this one sheep did was, Apa satu domba yang telah buat? I spoke ill about pastor. Saya telah bercakap bukan mengenai I pastor. spoke ill about the church. Saya kata bukan mengenai church. Finally, Apa yang I pengakhirannya? spoke ill about my creator. Pengakhirannya saya cakap bukan mengenai Tuhan, pencipta saya. But the church did not find me. Tetapi church tidak datang cari saya. Pastor did not find me. Pastor tidak datang cari saya. Fellowship did not find me. Persahabatan tidak datang cari saya. The creator who created me, formed me finally. Pencipta saya datang cari saya. And he brought again to his herd. Kemudian dia bawa saya kembali ke And he brought Tuhan. again to the same church. Dia bawa saya kembali kepada umat And he Tuhan. handed over me to the shepherd. Dia bawa dan bagi saya kepada pastor. So that he can take care once again who was rebellious in life. Supaya domba itu dapat take care saya kembali. Just shake your hands and say, that rebellious sheep was me. Bagi dua orang di sebelah, domba itu adalah saya. By God's grace, Dengan penuh I am again into the fellowship. sekali lagi saya dalam umat. Because of His grace. Karena kasih kurnianya. Because of His grace. Karena kasih kurnianya. Amen. Amin. Though I was lost, Saya telah He kehilangan. restored me. Dia telah He membawa gave saya kembali. He gave back my happiness. Dia memberi saya kegembiraan. Amen. Amin. He gave me the strength. Dia akan memberikan saya kekuatan. Now I jump every day. Yes. Saya It's because karena of
juga berlaku. Hallelujah. Haleluya. Angels rejoice. Malaikat bersuka cita. Angels rejoice. Malaikat bersuka cita. There is party happening in the heaven. Ada party di surga. I would like to ask you today, Saya nak tanya kepada kamu. those who have gone astray, Mereka yang telah pergi jauh. have you tried to bring them back? Pernahkah kamu coba untuk bawa mereka What kembali? church needs today, what pastor needs today, Apa pastor perlu? he Apa church perlu? doesn't need your money, fame, name, whatever it is. Tidak perlukan kamu duit kamu ataupun nama kamu dan sebagainya. But this man Orang ini is lack of souls. mengenai He cries umat. before, literally crying. Menangis setiap hari untuk umat-umat. Whoever has gone astray, Siapa-siapa sudah pergi next kehilangan. meeting when I come to Malaysia, I will ask you. Bila pastor akan kembali lagi sekali meeting seterusnya, You know who dia all akan tanya, left the church. kamu tahu siapa yang sudah meninggalkan umat? You know who all has gone astray. Kamu tahu siapa yang sudah pergi jauh dari Tuhan? A homework which I'm going to give you Ini adalah homework kamu. with your pastor's permission. Kerja rumah untuk kamu. You have to go search that one sheep and bring back the sheep to the same fellowship. Domba hilang itu cari mereka, bawa mereka. If you want to clap, clap with full heart, not half installments. Kalau kamu mau tepuk, tepuk dengan sepenuh hati. Okay, after pastor says only you do so. Hari pastor juga kamu mau membuat. Hallelujah. So the first thing is Perkara pertama, you have to go in search of that one sheep. kamu harus pergi keluar dan cari satu domba yang hilang itu. So then only God is happy, it seems. Selepas itu saja Tuhan akan Because bersuka. 99 is repentant. Karena 99 sudah bertobat. See, there is a huge difference between Satan and us. Ada perbedaan yang sangat besar antara Satan dan juga kita. Shake hands and ask, what is the difference between Satan and you? Tanya orang sebelah, apa perbedaan itu iblis dengan kamu? You call me Satan, huh? Kamu panggil saya iblis tak? You call me Satan? Kamu panggil saya Oh my God! Hallelujah! Now, what is the difference between you and Satan? Apa perbedaan antara iblis dengan kamu? Satan will not repent at all. Iblis tidak akan bertobat langsung sekali. But man, Tetapi kita we repent to God. bertobat, We tobat cry kepada in His presence. kita nangis dalam hadirat We Dia. cry in His presence. Dalam hadirat Dia kita bernangis. Peter would have been dead. Petrus mungkin sudah boleh mati. He wouldn't have come in New Testament at all. Dia mungkin tidak tulis Petrus langsung. Judas had that privilege. Judas juga ada peluang itu. But Peter, what he did was, Kamu tahu apa Petrus buat? when the rooster was shouting in the morning, Ya, apabila ayam jantan itu berkokok, he started crying bitterly. dia mulai menangis. Let's all close our eyes and say one word. Mari kita semua tutup mata, katakan satu Lord, perkara. I was sinner. Lord, I was sinner. Tuhan, saya adalah pendosa. I was the person who went astray. Saya adalah orang yang pergi jauh. I did not believe your word. Saya tidak percaya perkataanmu Tuhan. I did not believe the anointing. Saya tidak percaya anointing kamu. I did not believe your teaching, Lord. Saya tidak percaya apa yang kamu ajar saya. The worldly attractions filled me, Tuhan, dunia telah menaungi hati saya. but I went astray. Saya pergi jauh. But you never gave up on me. Tapi Tuhan, Engkau tidak lepaskan aku. You never gave up on me. Engkau tidak lepaskan aku Tuhan. Wherever I went, Di mana juga aku pergi. even my father, mother did not come. Walaupun Searching ibu me. bapa saya tidak datang cari saya. Searching me. Aku tidak dicari. They never came. Mereka tidak datang. But you are the person Tapi hanya Engkau Tuhan. to live your throne. Engkau telah tinggalkan Straight saya. away you came searching for me. Engkau datang mencari aku. Thank you, Lord. Terima kasih Allah. Lord, I'm a sinner. Tuhan, aku Raise your berdosa. hands and say, Bolehkah kamu angkat tangan? Father God, thank you. Tuhan, terima kasih You came in search of me. kerana Engkau mencariku. Thank you, Lord. Terima kasih Allah. Let us give a clap offering to Mari God. kita berikan tepuk tangan. Hallelujah.
so careless. Jangan kita careless. Don't leave your fellowship. Jangan tinggalkan persahabatan. Search the one sheep which is gone astray. Pergi cari satu domba yang hilang itu. Bring it. Bawa kembali. Amen. Amin. So when God is happy, Bila Tuhan bersuka cita, when the same soul which was gone astray, you bring them back. apabila orang yang telah pergi jauh, kamu bawa mereka Not kembali. only your pastor is happy, Bukan hanya pastor suka cita, but the Creator is happy. tapi pencipta sangat bersuka cita. Amen. Hallelujah. Haleluya. So we are going to see Kita akan terus the second thing. perkara kedua. Amen. Before that, Sebelum itu, God emphasizes to repent. Tuhan memberitahu kita untuk tobat. We see certain churches in Revelation. Kita lihat 7 gereja di buku Wahyu. Only 2 churches did not repent. Why? Because Hanya 2 church gereja tidak bertobat. whatever God told them, Kerana apa yang Tuhan telah katakan kepada mereka, Sundays and Philadelphia church was up to the mark. Sardis dan Philadelphia memang mereka di mark But tersebut. other 5 churches God tells Tetapi ke semua 5 yang lain, to repent. semua lain Tuhan kata tobat, To repent. tobat. Because they were short of the glory. Kerana mereka berada di bawah apa yang Tuhan inginkan. So always God doesn't shout at us. Tuhan tidak akan menjerit kepada If you kamu. read that 7 churches Apabila kamu membaca mengenai in 7 Revelation, gereja dalam Wahyu, God says, Tuhan katakan, you have done this, kamu telah buat ini, great, bagus, fantastic, memang bagus. but I have something Tetapi saya ada sesuatu. which you need to correct yourself. Kamu harus perbaiki. Because he appreciates, Pertama dia kata bagus, then only he corrects. kemudian dia But perbaiki. what we do, Apa kita buat? we must correct. Kita akan korek dulu. Then only we speak positive. Selepas itu kita akan appreciate. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. But here, Di sini for 7 churches, 7 gereja, out of 7, daripada 7, 5 churches, 5 gereja, God says, Tuhan kata repent. bertobat. Amen. Amin. So that is what we see here. Itu yang kita lihat di sini. So the second thing is, Nombor 2, Amen. 15th chapter, 8th verse. Lukas 15 ayat 8. So it is by God's grace you are into this fellowship Dengan again. kasih karunia Tuhan kita berada di sini. The second thing is lost coin. Yang kedua adalah duit yang hilang. Amen. Amin. 8. The lost coin. Yang hilang. Amen. The lost coin refers to darkness. Yang dirham yang terakhir menunjukkan kegelapan. See, professionally I am a teacher for 10th standard. Pastor adalah cikgu untuk 10th standard. Amen. Haleluya. You don't think just I will give a lecture and go. Jangan ingat saya akan hari ini lecture kamu. I will call you Saya akan panggil so kamu. that those 3 points you are supposed to say in the congregation. Selepas ini 3 poin itu kamu harus cakap. Are you ready? Adakah kamu bersedia? Hallelujah. Haleluya. Oh, hallelujah. Amen. Amin. Definitely I'm going to call you. Saya akan panggil suara daripada sini. No matter even if the pastor doesn't invite me next time. Tidak, walaupun pastor tidak panggil, saya akan buat. Amen. Amin. These 2 days, all the satanic attacks, everything is being thrown out. Dalam 2 hari semua iblis perbuatannya telah dihasilkan. So you are like an angel. Sekarang kamu adalah seperti malaikat. You are holy. Oh, kamu suci. So I will be asking you Saya akan tanya kamu 3 things. 3 perkara. First thing is Perkara pertama, lost. Hey. domba yang hilang. Bukan diam. Amen. Hallelujah. So lost sheep. The second is lost coin. Duit yang hilang. See, in this parable once again God speaks. Dalam perumpamaan ini Tuhan berfirman, If he loses the coin, kalau mereka hilang duit itu, will he not switch on the light and search for it kita akan buka semua lampu dan mulai cari until he finds it? sampai kita jumpa. Until he finds it, Sampai dijumpa, he will be searching. dia akan cari. But once he finds it, Apabila dia sudah jumpa, he will have a great choice. dia akan bersuka cita. Hallelujah! Haleluya.
says, Bible mengatakan, though David wrote n number of scriptures, walaupun Daud telah tulis banyak firman, he committed a sin dia telah melakukan satu dosa which God did not give any answer to him in Psalms 51. dalam Mazmur 51. Tuhan tidak memberi apa-apa jawaban bagi Mazmurnya. What he did was, Apa dia lakukan? he was about to fight, he was about to go and fight, but that day he stayed in his house. Dia sebenarnya pergi untuk satu peperangan, tapi pada hari itu dia duduk di rumah To cover up all the things. untuk tutup apa perbuatan He was jahat. lusting after somebody's women. Dia sedang suka kepada He was, istri orang lain. he was lusting after somebody's wife. Dia suka kepada istri orang lain. To cover up these things, Untuk tutup cerita he itu. wanted to kill Uriah indirectly. Dia mau membunuh Uriah secara tidak langsung. What he did Apa was, dia buat? in 2 Samuel Dalam 2 Samuel chapter 11, ayat bab 11 verse 14 to 17, he 14 sampai ke 17, covered up certain things. dia tutup cerita-cerita ini. He wanted innocent Uriah to be killed. Dia mau Uriah yang tidak bersalah ini dibunuh. So he put Uriah in the front row So dia meletakkan Uriah di so hadapan that he can be killed and he can take his property. supaya Uriah dibunuh tanpa diketahui dan dia boleh ambil istrinya. Hallelujah. Haleluya. Are you understanding? Kamu faham gak? Amen. Because I'll be asking you. Saya Okay. akan tanya. Amen. Okay. So what David thought was, Apa David pikir? Daud pikir, God will forgive whatever he does Tuhan akan ampun dia apa saja dia because he lakukan. praises God. Karena dia sukakan hati Tuhan. See, spiritual harlots. Dalam rohani kita boleh buat benda-benda ini. Somebody is knowing. Ada orang sedang menahu. Hallelujah. Haleluya. Listen, he thought he can cover up everything. Dia pikir dia boleh cover semua. He thought he's very smarter than God. Dia pikir dia sangat bijak daripada Tuhan. Just shake hands and say, Kata pada orang sebelah, don't steal others' property. jangan curi bawa No orang matter it is lain. pencil, pen, Walaupun itu pensel, pen, money, duit, women, istri, others' wife, others' husband, istri orang lain. and istri. Hallelujah. Amen. Listen, let's read that. Huh? Mari kita Let's read that verse. Amen. Haleluya. Thank you, Lord. So he's just covering it up. Mari kita baca 2 He Samuel. got, see, this is called a spiritual pride. Ini adalah pride. Don't dalam spiritual. Though God brought you to this fellowship again by His grace, Walaupun Tuhan bawa kamu ke dalam persahabatan ini here you should melalui not get a spiritual pride. di sini kita tidak boleh bersombong dalam rohani. I am more than pastor. Saya lebih tinggi dari pastor. I am worship leader. Saya worship leader. I am nothing. Saya bukan apa-apa. My pastor is nothing. Pastor apa-apa dalam. I am everything. Saya adalah semuanya. Don't cover. Jangan kamu. God knows your hearts. Oh, Tuhan baru lihat hati. Pastor may see your face, Tuhan, pastor mungkin tengok muka kamu. but if you want to be in this fellowship, Tapi kalau kamu mau berada dalam take persahabatan, this as a prophecy which God is telling you. ini adalah perbuatan. Ambil ini. Amen. Amin. Whichever foxes Apa saja musang-musang yang ada is against this church yang datang against church, will be thrown out of this fellowship. Tuhan akan buang daripada persahabatan ini. Let us give a clap offering to God. Mari kita beri tepuk tangan kepada So Tuhan. humble yourself. Boleh itu, mari kita You should usahakan not ini. get spiritual pride. Jangan jadi sombong dalam rohani. That is more important. Itu lagi penting. Humbleness. Rendahkan diri. Humbleness is very important. Rendahkan diri itu sangat penting. Then only God will be pleased in your life. Tuhan akan So you will not know. See how David got the spiritual pride. Kamu tidak akan tahu macam mana David datang menjadi sombong begitu. He thought he's very clever. Dia pikir dia sangat bijak. But your creator is cleverer than you. Tapi pencipta kamu lebih bijak dari kamu. Haleluya. Haleluya.
ke 17. Amen. Ya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya kepada perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan hadapan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya dia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya adalah lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar dan menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Destroying somebody's family. Menghancurkan keluarga seseorang. Amen. God is not pleased. Tuhan tidak bersukacita. Make everybody happy. Buat semua orang bergembira. Whether it is your house, your church. Kalau kamu punya rumah, Pray for everybody. berdoa untuk semua. Pray for the people who are God separated. Doa untuk mereka yang telah berpisah. Many are there. Ramai begitu. Many are crying at night Ramai yang sedang bernangis malaman. because they don't have husbands. Mereka tidak ada suami. Because they don't have wife. Mereka tidak ada istri. But what this guy did, Apa Daud buat? Amen, he's close to my heart. That's what God told him. Tuhan mengatakan dia sangat dekat dengan hati. David is close to my heart. Next to my heart. Daud sebelah hati saya. But what reality he did was Tengok apa yang dia buat di sini. killing an innocent guy. Seorang yang tidak bersalah telah dibunuh. Killing an innocent blood. Darah yang tidak bersalah telah dibunuh. What you sow, you have to reap. Apa saja kamu tanam, kamu akan mendapat hasil. Raise your hands and say, whatever I sow, Mari kita angkat tangan dan katakan, I have to reap right away. apa saja saya tanam, saya akan dapat. So give me a clean heart, Lord. Oleh karena itu, beri saya hati yang tulus Tuhan. Give me a clean heart. Bagi saya hati yang tulus. Amen. A clean eyes. Mata yang bersih, Clean thoughts. pemikiran yang bersih, So that supaya I'll be like you. saya akan jadi sepertimu. I want to be like you. Sepertimu Tuhan. Amen. Amin. God immediately Dengan ini Tuhan sent Nathan mengantar Nathan, and told him bagi tahu dia, that I'm going to punish you. saya akan punish kamu. I'm not going to listen to his prayers. Saya tidak akan dengar doa kamu. I will not answer. Saya akan tidak beri jawaban. That is what God told me. Itu yang Tuhan katakan. Consequences was Apa yang terjadi? the child which was born from Bathsheba and David Anak yang telah dilahirkan oleh Bathsheba was being killed. telah dibunuh. The happiness was taken out Segala kegembiraan diambil from David's life. daripada Daud. Amen. The curse, how it started. Inilah cara permulaan curse itu. The rest of the sons of David, Semua anak-anak yang lain, amen, Absalom was trying to kill David. Absalom cuba membunuh Daud. Other men, other sons were trying to take his kingdom back. Anak-anak lain cuba mengambil kerajaan dia. So here we see Di sini kita lihat darkness should not come in your life. kegelapan tidak harus datang dalam hidup kamu. Don't ever entertain any darkness for no matter what. Jangan bawa kegelapan masuk dalam hidup. Whether it is lust, Walaupun ia lust, negativity, ke negativeness. amen. Never allow those. Jangan benarkan. Never allow those things. Jangan benarkan benda itu. That is what darkness can do. Itulah kegelapan akan lakukan. It will make it separate. Ia akan memisahkan kamu. That is the reason Father God told us. Itulah kerana Bapa surga mengatakan Worldly pleasures, semua daripada dunia ini, worldly pleasures semua perkara duniawi are against for us. adalah bertentangan dengan kita. Are against for him. Adalah bertentangan dengan dia. World and church cannot mingle. Dunia dan church gereja tidak boleh bersama. You cannot mix oil and water. Kamu tidak boleh campurkan minyak dengan air. You can act, you can pretend that you are very holy. Kita boleh acting dan kita boleh kata saya sangat suci. When you come to the presence of God, the pastor may think you are very holy. Bila kamu datang, pastor mungkin fikir, oh kamu sangat holy. But you know one thing. Tahukah kamu satu? This world refers to water. Dunia ini menunjukkan
air. But, Tetapi amen, the people who are in the church mereka yang berada di dalam gereja, refers to oil. mereka adalah minyak. When this oil goes and get mixes with this world, Apabila minyak ini pergi untuk bersama dunia, though you try, walaupun kamu the coba, anointing oil, minyak urapan which itu Samuel took to anoint David, yang Samuel bawa untuk mengurap Daud, that oil only came out of that bottle, comb. Yeah. minyak itu datang daripada horn Samuel itu. What only came on David. Dia ditumpahkan di atas It kepala. never came on Abinadab. Benda itu tidak datang atas Abinadab. These people, Abinadab and rest of the 7 children are worldly. Abinadab dan semua 7 anak-anak yang lain, mereka adalah dari dunia. But unless and until David comes, God is going to wait patiently. Selagi Daud tidak datang, Tuhan akan tunggu. You are David. Kamu semua adalah Once Daud. you come here, Apabila kamu datang, why this much of strain your pastor takes? kenapa kita lakukan benda-benda ini semua? You were watering Kamu seperti air dahulu in the world. di But dunia. when you came, Apabila kamu datang, hallelujah, Hallelujah. God anointed you with not with water, with the oil. tapi Tuhan telah urapkan kamu dengan minyak. Amen. So you cannot mix everything. Oleh itu kamu tidak boleh If you campur. want, you try. Kalau kamu mau coba All of experience I'm talking about. daripada experience pasal sudah katakan. Amen. I Amin. cannot mix into this world. Saya tidak boleh bersama dunia. You will try even though you cannot. Kamu boleh coba tapi tak boleh. Amen. Amin. Shake hands and say, try. Cek kepada orang sebelah. If you have strength, try. Kalau ada kekuatan coba. If you can, you try. Kalau mau kamu coba. Can oil mix with water? Bolehkah air dan minyak campur? Then what you are? Apakah What are you? kamu apa? Oil. Which oil? Parachute? Air. Coconut? Coconut oil. Which oil you are? Ask. Tanya. No, I'm going to eventually ask you. For what? Kemanapun saya akan tanya kamu. I'm going to call out Saya by your name and I'm going to. saya akan panggil nama That berdiri. is other part of the story. Amen. Amin. Raise your hands and say, Angkat tangan. thank you Lord for your anointing. Terima kasih atas urapan Tuhan. Thank you Lord for your anointing. Terima kasih atas urapan. This world cannot contaminate me. Tuhan, dunia ini tidak boleh mencemarkan saya. This world cannot contaminate me at any point of my life. Dunia ini tak mencemarkan saya di mana juga. Because you called me by my name. Karena kamu telah panggil saya dengan nama. Jeremiah 1:5 says, Yeremia 1:5 katakan, I call you by your name. saya telah panggil kamu dengan nama kamu. When you was there in your mother's womb, Apabila kamu berada dalam rahim ibumu, I called you by saya your telah name. panggil kamu. Hallelujah. Haleluya. Darkness should not fill you. Kegelapan tidak harus menemukan At any point of time, dalam apa masa juga. darkness refers to Kegelapan ini lust. 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 Amen. 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 Lost sheep refers to Domba yang hilang itu menunjukkan repentance. penobatan. Hallelujah. The last point which I'm going to talk about, Poin yang terakhir, the lost son. anak laki yang hilang. We are going to meditate on 11 to 24. In Luke chapter 15, Lukas from 15 11 to 24, we are going to meditate. daripada ayat 11 ke 24. It's already 20 minutes more. Ada I have. 20 menit. Amen. Amen. So we follow the timing. Kita akan follow time. So your pastor gave me 40 minutes. 40 minutes, huh? 40 minutes. Pastor bagi That's it. He says in his language, ரொம்ப great போடாது. Hallelujah. 40 minutes. I thought he would say 45 minutes. 40 minutes அவ்வளவுதான். போதும். ரொம்ப பேசாது. பேசினே இருப்பேன் தெரியும். வாயா அது. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். Tuhan bagus. ஆமென். Amen. நான் மகோஸ்ன்னு சொன்னாங்க அவர் கிருபை என்றுள்ளது சொல்லணும். அவர் கிருபையினால தான் நிற்கும். ஆமென். இங்கிலீஷ். Hallelujah.
Now, let's turn our Bibles to Luke chapter 15, Luka 15 verses 11 to 24. daripada ayat 11 ke 24. This father, only in this passage you can see Daripada cerita ini kita boleh lihat father running to receive the child. bapa lari untuk terima anak. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. In the scripture, if you find it, Dalam firman kalau kamu cari you will find only in this chapter hanya dalam bab ini father running to receive bapa lari untuk menerima the rebellious child, anak yang kurang sopan itu, destroying child. yang menghancurkan anak yang menghancurkan segala. Hallelujah. Haleluya. How many are ready? Berapa orang bersedia? Ready? Adik, Anda bersedia? Mari kita katakan haleluya. Hallelujah. Di mana nak berdoa boleh? Oke, pastor bagaimana pun akan cakap benda ini? Nabi worship பண்ணணும். Kita akan worship. இதை இதானந்தரம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஜான் மார்ட்டினைய பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார். Pastor John Martin kan panggil nama. பட் இங்க யாருக்குன்னா ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா God will reveal to me. If there's anybody, kalau sesiapa ada sesuatu Tuhan akan bagi tahu saya. ரெடியா இருக்கா? We are going to worship. Kita akan worship Tuhan. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Berapa orang akan கர்த்தர் நல்லவர். Tuhan bagus. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஆமென். Biarkan Tuhan selama-lamanya. Hallelujah. So we are going to see Kita akan lihat in this passage, in this parable, dalam perumpamaan ini two things I've already told. dua perkara saya sudah bagi tahu. Lost sheep refers to repentance. Anak yang domba yang hilang menunjukkan tobat. Lost coin refers to darkness. Duit yang hilang menunjukkan kegelapan. Darkness refers to lust Kegelapan ini adalah duniawi. and refers to flesh. Menunjukkan tubuh kita. So the third one is, Perkara ketiga amen, the spirit of rebellion. menunjukkan Lost son, anak yang hilang ini spirit of rebellion. roh degil. Shake your hands and say, God knows your address. Bagi penjabat tangan bagi tahu mereka Tuhan tahu address kamu. Though your worldly father doesn't know where you are, Walaupun bapa di dunia tidak tahu kamu di mana. he was in search of that little son. Bapa And he will itu come. bapa itu sedang mencari mana anak dia. But God knows your address. Tapi Tuhan tahu address kamu, alamat kamu. Mephibosheth, he knew where was Mephibosheth. Tuhan tahu mana Mephibosheth. Mephibosheth was Mephibosheth adalah David's close friend's son, anak kepada sahabat baik Daud. who was supposed to be the king next. Dia seharusnya akan menjadi raja. But God anointed David. Tetapi Tuhan urapi Daud. He was a crippled son. Dia adalah anak yang He tempak. was a crippled son of Jonathan. Anak Jonathan yang tempak. But Tetapi nobody took care of this Mephibosheth. tidak sampai menjaga Mephibosheth. But he was in Lodabar. Lodabar means the dryness of life. Tapi dia berada di kawasan He Lodabar. did not have food, anything. Tempat kekeringan, tidak ada makanan. But God knew where he was. Tetapi Tuhan tahu di mana In dia. the same way, Dalam seperti yang in chapter Luke, you can find dalam Lukas kamu boleh this, lihat this man, this son, the second one, younger, anak kedua ini the younger one yang anak kedua has ini, lost his way, dia telah hilang has jalan, lost his life, dia telah hilang hidup, has lost his money, dia telah hilang duit, has lost his reputation. dia telah hilang nama dia, He has lost everything. dia telah kehilangan He kesemuaan, has nothing to lose now. dia tidak ada apa-apa untuk hilang lagi. But Tetapi the father was waiting. bapaknya menunggu. One day the other, Setiap hari my son will come. anak saya akan My datang, son will come. anak saya akan datang, He will come. dia akan He kembali, will definitely come dia back. akan kembali lagi. He was waiting for it. Bapaknya menunggu. What happened? Apa terjadi? Amen. Amen. Though he has destroyed Walaupun dia telah his hancurkan father's name, nama bapa dia, his father's anointing, urapan his bapa dia, father's money,
everything Walaupun kamu telah kehilangan which semua God gave, apa yang Tuhan telah bagi, don't worry. jangan takut. Your Father Bapa once kamu again sekali lagi gives you dia akan kembalikan, ring, dia akan bagikan cincin. Amen. Amin. Because Karena you are the son. kamu adalah anaknya. Your Father gives you one more life. Anak Tuhan akan bagikan hidup sekali lagi. One more chance. Sekali peluang sekali lagi. Hallelujah. Haleluya. That is what Father God does. Itulah Tuhan Bapa lakukan. We are going to go in depth. Kita akan masuk lagi dalam. Are you ready? Bersediakah kamu? Okay, now shall I call you by name? Bolehkah saya panggil kamu dengan nama? Ready? Joseph? Yosef, adakah? It's you. Yosef adalah dia. Hallelujah. First one is Orang pertama, lost. apa dia? She refers to Apa itu? Anak domba yang very good. I'll clap for you. Amen. Second one. Apa yang nomor dua? Joseph. Yosef, Yes, Yosef. Amen. Lost coin. Duit yang hilang. Coin refers to Ini duit ini darkness. kegelapan. Darkness refers to lust, Kegelapan ini adalah lust, flesh. tubuh. The third is Perkara ketiga, lost coin. lost Sorry, lost son. anak yang hilang. Amen. Okay, you are alert. Kamu ada. Hallelujah. God is good. Tuhan bagus. All the time. Tell him. Setiap masa. Tell him now. God is good. Tuhan bagus. All the time. Setiap masa. Yes. Hallelujah. Haleluya. Okay. Now we see Kita lihat. he says, give me everything. Bagi saya semua. In the church, Dalam gereja. the youngest son goes to his father and says, give me everything which you want. Anak yang terakhir ini kitanya bagi saya semua. Give me everything. Bapak bagi saya semuanya. So, father gives you everything which you ask. Apa saja kamu tanya, Bapak akan beri kamu. When you come to the church Apabila kamu datang ke gereja, and ask father whatever, apa saja kamu tanya kepada Bapak, he doesn't deny. dia tidak akan kata tak But he boleh, gives tapi dia beri. out of love. Daripada hati yang penuh love dia beri. You come here, Lord, that girl only I want. You datang sini dengan Tuhan, saya mau itu perempuan saja. That girl is very beautiful. Girl itu sangat cantik. Although she is not a Christian, it's okay, Lord. What is there? You don't want to love everybody, so only I love everybody. Tuhan, walaupun dia tidak tahu kamu, tapi kamu cakap cinta semua orang. Saya cinta But dia. you as a person, no, you don't. I did Lord want to love. Apa yang kamu cakap saya buat Tuhan, saya cinta mereka Tuhan. Hallelujah. Though Father knows you're going to get destroyed, Walaupun Bapa tahu kamu akan dihancurkan, certain things He doesn't give you. ada perkara yang dia tidak akan tahu. But when you insist more and more, Tapi apabila kamu berdegil, He gives you. dia akan beri. Then what happens? Apa kamu lakukan? The younger spend everything. Budak ni dia pergi bagi habiskan semua. His testimony was being given by his elder brother. Dia punya abang dia bagi dia testimoni. He went to the prostitutes, he went here, he went there, he destroyed everything, he destroyed your name. Dia hancurkan nama kamu, dia pergi sana, dia pergi sini, hidup tidak bagus. Now you have cut the calf and you're burying. Sekarang kamu ada ambil domba dan bagi dia pagi. You never gave one sheep to me Kamu tidak bagi satu pun untuk saya. to be with my friends. Ini anak suruh That is cakap. what he complains. Dia berkomplain mengatakan untuk saya berada dengan kawan-kawan But saya. what father sees here, Apa yang Bapa lihat di sini? what father sees, Apa 12th verse, ayat Luke 12. chapter 15 verses 12. Lukas 15-12. Thank you, Lord. I'm going to wind up another 10 minutes. Kita akan habis dalam 10 menit ini. Okay? Okay. Let's read that verse. Amen. Kata yang bungsu kepada anak ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bahagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan
membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. And the younger of them said to his father, Father, give me a portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. He has lost his livelihood. Dia telah kehilangan kehidupannya. Now he has left with nothing. Sekarang dia tiada apa-apa. Now he wants to survive. Sekarang dia harus hidup. The Bible says Alkitab katakan in the 17th verse, ayat 17. I want you to read the 17th verse. Ayat 17. But when he came to himself, Lalu ia menyadari keadaannya. one more version says, when he came to his senses. Satu lagi tafsiran You have that version? apabila dia menyadar. Listen, many would have lost their conscience. Mungkin ramai sudah hilang pemikiran mereka. Many would have lost their senses. Mungkin mereka sudah tidak boleh berfikir lagi. You know the lady who was demon possessed. Tahukah kamu pada hari pertama kita ada seorang lady yang telah di iblis, ada iblis. Amen. Ya. She put her tongue outside. Dia membawa That is the spirit of serpent. lidahnya keluar. Itu adalah But- roh ular. But once she was, the demon left her. Apabila dia telah dibebaskan, She's seeing where I am. dia mulai lihat di mana saya. She's just standing, astonished. Dia sangat gairah melihat apa sedang terjadi. They might have tried all the witchcraft things. Mungkin mereka sudah coba semua In the same way only, seperti yang sama this begitu. world Dunia ini is full of venom, ada full of poison. banyak poison berada di dunia ini. But when you go into this world Apabila kamu masuk ke dalam dunia and ini have fellowship, dan ada persahabatan dengan your dia, senses will be out of you. pemikiran kamu akan berubah. Can I have a clap offering to God? Bolehkah kita bertepuk tangan? Hallelujah! Haleluya. You may think I am Mara. My friends also goes, Kamu mungkin tinggi apa ini perkara biasa, kawan saya mau pergi. Here, in this church, in our churches, the music is and the world, you know, Dixie World. Di dunia sound dia macam ini, di church sound macam Dorothy. Hallelujah. Amen. So, he's out of his mind. Dia telah kehilangan pemikiran. The Bible clearly says, Alkitab katakan, once he came back to his senses, apabila dia menyadari, he thought of his father. dia fikirkan pasal bapaknya. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. When we come here, Apabila kita datang ke sini, we should not think about our father. kita tidak harus fikir atas Tuhan. 24 hours, our senses should get connected to the living God. Setiap waktu pemikiran kita harus berfikir atas Dia. By this installment, can you all clap for the hand? Mari semua berdoa. Always get connected to God. Selalu berhubung dengan Tuhan. Always. Selalu. No matter what. Apa saja It berlaku. is not that Saturday to go to the world, Sunday to come back, as though you are very holy. Don't pretend, don't act. Hari lain berada dengan dunia, hari Ahad kamu berada di sini. Jangan The spirit of rebellion will get into you. roh degil akan masuk dalam kamu. You will be angry enough. Kamu akan menjadi sangat marah. You will be rebellious. Kamu akan jadi degil. Adamant. Kamu akan kuat ke kepala. Nobody can control you. Kalau orang boleh cegah pada kamu. Hallelujah. Haleluya. The world is filled with the spirits of evil. Dunia ini penuh dengan roh jahat. My dear people, Anak-anak Tuhan. Father saw him coming from far. Bapa lihat dia jalan daripada jauh. Let us all close our eyes. Mari kita tutup mata. I want everyone to close your eyes Mari kita tutup mata and pray. dan berdoa. Just imagine the same way Seperti yang sama
sangat lama cerita ini. Father is waiting for you. Bapa sedang menunggu kamu. Don't come here only for the miracles. Jangan datang sini hanya untuk keajaiban. If you come here, you will get something. No. Kalau kamu datang sini, kamu akan terima sesuatu. It is His grace, Lord. Tetapi hanya kasih karunia Tuhan. Just imagine how many people, thousands, lakhs of people are in the hospital. Pikirkan berapa ramai mereka berada di hospital sekarang. Without the oxygen, they cannot live. Tanpa oksigen mereka tidak boleh hidup. They cannot live without oxygen. Tanpa oksigen mereka tidak boleh hidup. But my dear brother, Tetapi anak-anak Tuhan, your Father is waiting. Bapa kamu sedang menunggu. Father is waiting every day Bapa sedang menunggu setiap hari to give you best hopes. untuk memberikan kamu yang terbaik. Today you wear clothes, Hari ini kan kita ada pakaian, beautiful clothes. pakaian yang cantik. Though you destroyed His name, Walaupun kamu telah hancurkan nama Dia, you destroyed whatever He gave you. apa saja Dia berikan kamu telah hancurkan. Then too He gives you best hopes. Tetapi Dia masih bagi yang terbaik. Hallelujah. Haleluya. The ring, Cincin itu, once again the ring, cincin itu, ring of honor. cincin untuk penghormatan. King of Kings gives you ring of honor. Raja di atas segala raja memberikan cincin penghormatan. Ephesians 6 speaks about shoes. Efesus 6 mengatakan mengenai kasut. New shoes. Kasut yang baru Preparation of gospel of peace. untuk memberitahu Injil untuk yang That is what we see here. itu yang kita lihat. He is waiting for you. Dia sedang menunggu kamu. He is waiting for you. Dia menunggu untuk kamu. God Tuhan, is still waiting to give you all new things. Tuhan mau memberikan perkara yang baru dalam hidup kamu. The person who lives in Christ, Mereka yang berada dalam Kristus, He becomes a new creation. dia adalah ciptaan baru. New things is going to honor. Perkara baru akan datang. With the new things He's going to honor. Dia akan meninggikan kamu dengan perkara baru. Hallelujah. Haleluya. The last verse we are going to meditate Kita akan baca ayat yang terakhir. is verse 29 in the same chapter. Ayat ke-29. See His angry spirit of jealousy. Sekarang kita lihat All the sons dua-dua anak itu ada are pergumulan. not good. Dan- You may think the elder one was good. Mungkin kamu pikir sulung itu bagus. No, Tidak. he's supposed to forgive his brother. Yang sulung itu harus mengampunkan yang He stroke. never forgave his brother. Dia tidak mengampunkan adiknya, Instead, he complains. tapi dia komplain pula. So he answered and said to his father, Tapi dia memberitahu pada "This many bapaknya, years I am serving you. saya telah melayanimu I selama ini. never transgressed your command. Saya belum pernah langgar perintahmu Bapa. At any time, Tapi and yet you never gave me a young goat kamu tidak beri anak seekor anak kambing that I might marry with my friends. untuk saya bersuka cita dengan sahabat-sahabat. I want everybody Saya mau semua orang di sini to stand up. untuk bangkit berdiri. I want you to give your hearts to God. Saya mau kamu berikan hati kamu I kepada want you Tuhan. to close your eyes. We are going to worship God. Kita akan worship Tuhan. The verse 21, Ayat 21. the Bible says, Bible katakan 21st verse. ayat ke-21. Luke chapter 15 verses 21 says, Lukas 21. I have sinned against heaven Saya and in your sight. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. This is what God wants you to say. Inilah apa yang Bapa mau kamu. I'm going to close. Saya akan tutup. I am done with my message. Saya sudah habis. I give honor and praise to God. Saya beri kemuliaan kepada But Tuhan. can you tell the same word which the Son told? Bolehkah kamu katakan ayat yang sama? Father, I have sinned against heaven and your sight, and I am no longer worthy. Kepada Bapa, mengatakan Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Close your eyes and say, Tutup mata dan katakan, I am no longer worthy to be called your son. saya tidak lagi layak disebut anak Bapa. I am not worthy to be called. Saya tidak layak untuk dipanggil. Hallelujah. Haleluya. I'm no longer worthy Saya tidak layak untuk dipanggil. to be called Untuk dipanggil your son. anakmu Bapa. Hallelujah. Haleluya.
Kita berdoa. Mari kita tutupkan mata. Let us all close our eyes Mari kita tutup mata. and tell, Mari kita bagi tahu. I am no longer worthy, Lord. Saya tidak layak Tuhan. Tell that word. Bagi tahu ayat itu. Yesterday night God told me to tell you this. Semalam Tuhan beritahu By saya. His grace you are standing in His presence. Kamu berdiri di sini dengan kasih karunia-Nya. By His great honor you are standing here. Dengan kasih karunia-Nya kamu berdiri di sini. Hallelujah. Haleluya. 1 minute. 1 menit. We are going to pray Kita akan berdoa in your hearts. dalam hati kamu Silent prayer. dengan senyap Until this word, dan bagi tahu ayat ini. no longer Aku tidak layak. worthy, Lord, Aku tidak layak Bapa to be your son. untuk dipanggil anakmu. Yesus
நேரத்துல சில நேரத்துல ஒரு அசுத்த ஆவி வந்து சொல்லுது, sometimes the spirit comes and tell you, நீ வாழ்றது வீணு, மரிச்சுடு மரிச்சுடு. kamu sedang hidup ini tidak berguna. பஸ்ஸ பார்த்தா ஓடி போய் விழுந்துரு. Pergi jatuh dalam air. அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து வந்து போகுது. The thoughts are coming like that. Pemikiran begitu sedang datang. இரவு நேரத்துல Pada waktu malam, in the night time, இச்சையின் ஆவி, spirit of lust. நான் எவ்வளவோ தேவனிடத்துல என் சிந்தையில உண்மையா இருக்கணும்னு பார்த்தாலும், Even though I want to be right in front of God, saya mau lakukan yang betul. என்னால ஓவர் கம் பண்ண முடியல. Saya tidak boleh lakukan. I can't do ரெண்டு it. காரியம் நிறைந்தவர்கள் இங்க இருக்கிறீங்க. These two things has filled some of you in this place. இந்த சூசைடல் ஸ்பிரிட்டை நம்ம சபித்து ஜெபிக்க போகிறோம். Roh bunuh diri, the suicidal spirit, we are going to pray against it. Spirit of lust and spirit of suicide. Spirit of lust dan spirit untuk bunuh diri kita akan. வெட்கப்படக்கூடாது, முன்னாடி வரணும். Kamu tidak harus shame, tapi kamu datang ke hadapan. Haleluya. Tidak perlu malu. God is going to deliver you. Tuhan akan bebaskan kamu. நீங்க யாருக்கும் இதுவரைக்கும் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. Kamu tidak boleh katakan kepada sesiapa. முன்னாடி வாங்க. Datang ke hadapan. யார் இருந்தாலும் முன்னாடி வாங்க. வெட்கப்பட தேவையில்லை. Kalau kamu ada di sini, datang tampil ke hadapan dengan segera. கர்த்தர் உணர்த்தினா அது உண்மை. If the Lord has said it, it's true. Apa yang Tuhan katakan? நீ வாழ்றது வீணு. Rumah yang kamu hidup. நீ வாழ்றது வீணு. Apa yang kamu kehidupan kamu akan binasa. உன் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கோ. Pergi akhiri hidup kamu. இனிமே நீ வாழ முடியாது. You can't live no more. ஹalleluya. Hallelujah. ஆண்டவர் சொல்றாரு, The Lord is saying, புது வாழ்வை உனக்கு தருகிறேன். I will give you new life. புது வாழ்வை உனக்கு I தருகிறேன். will give you new life. நீ பயப்பட தேவையில்லை. Do not be afraid. இரவு நேரத்துல In the night, torment, you've been tormented. tormenting spirit. You've been tormented. Kamu ரிபா telah ஷபதர பலரபா. இதனால உங்க தூக்கம் கெடுது. Kerana ini kamu tidak boleh tidur. You can't தூங்க sleep முடியல. because of that. You can't. கரெக்டா இரவு 3 மணிக்கு Pukul நீ ஏஞ்சற. 3 pagi, 3 a.m. you wake up. அதுடைய சிம்டம் 3 மணி. The symptom is 3 a.m. யாரா இருக்கிறீங்களா முன்னாடி வாங்க. Are you like that? Please come in front. The Lord is saying, வெட்கப்படக்கூடாது. don't be shy. The Lord is going to set you free. Just Thank come. you Lord. We are family. Just Thank come you in front. Jesus. There is someone like that. இது ஒரே குடும்பம். This is family. Thank you Lord. 3 மணிக்கு நீ எழுந்திருக்கிற. 3 o'clock in the morning you wake up. நீ நினைக்கிற எந்த கிரியையும் இல்ல, ஆனா அது ஒரு கிரியை. உனக்கு தூக்கம் கொடுக்க மாட்டேங்குது. You may think it's a coincidence. No, it is a work of the enemy. இன்னைக்குல இருந்து நீங்க நல்லா தூங்குவீங்க. From tonight you will sleep well. சீக்கிரம் வரணும். Come faster. நேரம் ஆயினே இருக்குது. Come faster. Thank you Lord. இவங்க என்ன நினைச்சுக்குவாங்களோ, அவங்க என்ன நினைச்சுக்குவாங்களோ அங்கே இருக்காது. Don't think what people are going to think about you and all this kind of stuff. Yes. ஆண்டவர் போய் பேச மாட்டார். The Lord will not tell lies. Hallelujah. He is not a liar. நான் சிம்டம்ஸ் கூட சொல்லிட்டேன். I already told you the symptoms. இரவு நேரத்துல தூக்கம் கெடுது. தூங்கினே இருக்கிற ஏச்சறேன். In the night time you're sleeping, suddenly you wake up. Thank you Lord. And he's யாரு? here. Who it is? யாருங்க? You're here. சீக்கிரமா. Faster. டைம் இல்ல. There's no time. Hallelujah. நானும் பாஸ்டர் சதீஷ் உங்களுக்கு ஜெபிக்க போறோம். We're going to pray together. இந்த பாஸ்டர் தான் இங்க இருக்கிறது. வேற யாரும் இல்ல. Your pastor is going to be நீ here. வெட்கப்பட தேவையே You இல்ல. don't need to be shy. ஆமென். Amen. ஓ ரபா ரபா தரபா ஷபதரா. தீரதர தரலரபா. Hallelujah. People of God, respond. If you are there, and you are definitely there. Kalau kamu berada di sini, datang. Pukul 3 pagi, datang. Alright, definitely. Kalau Tuhan sedang, the Lord says that He is definite sure. Alright, respond to the time. Respond to the call. Respond to the call. 3 a.m. in the morning, alright? Yeah. Hallelujah. Hallelujah. தூக்கத்தை கெடுக்கிற ஆவி. A spirit that defiles sleep. உன்னை சபிக்கிறேன் இயேசுவின் We நாமத்தில். break you in the name of Jesus. நீ சபிக்கப்பட்ட ஆவி. You have been destroyed. என் பிள்ளை கர்த்தருக்காக எழும்பணும்னு எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டான். The daughter has wanted to rise up for God. இந்த பிள்ளையே நீ டார்கெட் பண்ண உனக்கு அத்தாரிட்டி You have இல்ல. targeted this daughter. உனக்கு அத்தாரிட்டி இல்ல. You have no authority. இப்பொழுது உன்னை இயேசுவின் நாமத்தினால் Right now, in the name of Jesus, சபித்து நிர்மூலமாக்குகிறேன். we destroy your power. என் பிள்ளைக்கு பரிபூர்ண சுகம். We set you free in the name of Jesus.
Jesus. உமக்கென்று வாழணும்னு They want to live for you. அர்ப்பணிக்கிற பிள்ளைமா அர்ப்பணித்து வாழ Oh, she has given her life for you. ஏதாச்சும் ஆண்டவருக்கு செய்யணும் She want to do something for you. ஏதாச்சும்